இன்று அங்காரக சங்கடஹர சதுர்த்தி. சந்தோஷமும் மன நிம்மதியும் ஆரோக்கியமும் ஐஸ்வர்யமும் கிடைக்க இன்றைய பதிவில் பார்க்க போகும் விநாயக பெருமானின் ஸ்தோத்திரத்தை ஒரு முறை மட்டும் கேளுங்கள். பதிவுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் முதல் முறையா நம்ம சேனலுக்கு வந்திருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. தினந்தோறும் உபயோகமான ஆன்மீக பதிவுகளை பெற நோட்டிபிகேஷன்ல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண உவாச்ச शृणु देवी महाभागे वेदोक्तं वचनं मम यच्छ्रुत्वा हर्षिता नूनं भविष्यसि न संशयः यं कामः क्रोधबुद्वेगो भयं नाविशते कदा वेदस्मृतिपुराणेषु संहितासु च भामिनी नामान्यस्योपतिष्ठानि सुपुण्यानि महात्मभिः यानि तानि प्रवक्ष्यामि निखिलागहराणि च प्रमदानां गणाये च नानारूपा महाबलाः तेषामीशस्त्वयं यस्यात् गणेशस्तेन कीर्तितः भूतानि च भविष्याणि वर्तमानानि यानि च ब्रह्माण्डान्यखिलान्येव यस्मिल्लम्बोदरः सतु यशिरो देवयोगेन चिन्नं संयोजितं पुनः गजस्य शिरसा देवी तेन प्रोक्तो गजाननः चतुर्थ्यामुदितश्चन्द्रो तर्पिनाः सप्त आधुरः अनेन विधृतोपाले बालचन्द्रस्ततः स्मृतः सप्तः पुरा सप्तभिस्तु मुनिभिः संशयं गतः जातवेदादिभितो ध्येनासौ शूर्पकर्णकः पुरा देवासुरे युद्धे पूजितो दिविषत्कणैः विघ्नं निवारयामास विघ्ननाशस्ततः स्मृतः अध्यायं देवि रामेण कुटारेण निबाध्य च दशनं दैवतो भद्रे एकदं तत्कृतो मुना भविष्यत्यतपर्याये ब्रह्मणो हरवल्लभः वक्रीपविष्यप्तुण्डत्वात् वक्रतुण्डस्मृतो भूतैः एवं तवास्य पुत्रस्य सन्ति नामानि पार्वती स्मरणात् पापहारिणी त्रिकालानुगतान्यपि अस्मात् त्रयोदशी कल्पात् पूर्वस्मिन् दशमी भवे मयास्मै तु वरो दत्तः सर्गदेवाग्रभूचने जातकर्मादिसंस्कारे गर्भाधानादिकेऽपि च यात्रायां च वणिज्यातौ युद्धे देवार्चने शुभे संकष्टे काम्यसिद्ध्यर्थं पूजयेत्यो गजाननं तस्य सर्वाणि कार्याणि சித்தியந்தேவ ந சம்சயः. ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் இன்றியமையாததாக தேவைப்படுவது சந்தோஷமும் மன நிம்மதியும் ஆரோக்கியமும் ஐஸ்வர்யமும் மட்டும்தான். இவ்வனைத்தையும் ஒரு சேர நமக்கு பெற்று தரக்கூடிய அதி அற்புதமான இந்த விநாயக ஸ்தோத்திரத்தை சாக்ஷாத் கிருஷ்ண பகவானே இயற்றியுள்ளார். அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ண பகவான் உபதேசித்த இந்த ஸ்தோத்திரத்தை இன்று அங்காரக சங்கடஹர சதுர்த்தியில் ஒரு முறை கேட்டாலே நமக்கு இரட்டிப்பு பலன் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான இந்த ஸ்தோத்திரத்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் கட்டாயம் பகிருங்க. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. நாளைக்கு மற்றொரு பதிவில் சந்திப்போம். ஹரி ஓம் மகா பெரியவா போற்றி.